Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter les travaux pratiques de modèles embryologie et histologie. Et dans cette partie, Inch'Allah, on va traiter le type de modèle ou bien de la partie histologie animale et on va parler précisément des cellules sanguines humaines. يعني في هذا الفيديو إن شاء الله غنتريتيو تيبي ديال الموديل امبريولوجي هيستولوجي ديال البارتي هيستولوجي انيمال وغنهضروا على الخلايا الدمويه. C'est quoi d'abord l'objectif de ce TP? L'objectif c'est d'identifier les différents types de cellules sanguines sur un frottis sanguin. يعني غنهزو واحد البارتي ديال الدم ديال الانسان وغنحطوها في l'observation microscopique وغنشوفوا de quoi il est composé, quelles sont les cellules qui la constituent. Comme définition de sang, le sang c'est un tissu conjonctif particulier composé de cellules de trois catégories qui baignent dans un liquide appelé le plasma. Le sang c'est un tissu conjonctif يعني واحد النسيج اللي تيربط رابط نسيج الربط particulier qui est composé de trois types de cellules. يعني في هذا النسيج تلقى فيه trois catégories de cellules qu'on va voir après. هاد les cellules فين كاينين في واحد liquide qu'on appelle le plasma. Comme vous voyez ici que le sang humain est constitué de plasma avec un pourcentage de 55%, des plaquettes et globules blancs qui jouent un rôle dans la défense de l'organisme, moins de 1%, et les globules rouges qui sont responsables de la respiration et le transport des gaz dans le corps humain, qui constitue un pourcentage de 45%. Comme on a déjà dit qu'on a une phase plasmatique et une phase cellulaire. Comment d'abord on va faire pour préparer l'observation de frottis sanguin? On va prendre une partie de sang, on va la mettre sur une lame comme vous voyez ici. On va prendre la lamelle que vous avez déjà vu dans le type de biologie cellulaire, on va la déposer sur notre préparation. Bien sûr, on va utiliser quelques colorants, à savoir la solution de maille Grunwald, iosine bleu de méthylène. هاد les colorants là صالحين باش يلونوا لينا la cellule باش تبان لينا au microscope. Et la solution de Giemsa iosine bleu azur. On va voir après quelle est l'utilité de ces couleurs ou bien comment ils vont apparaître au microscope. Observation bien sûr. On va parcourir la préparation, en ouche de la préparation. On va rechercher les divers types de cellules, comme vous voyez ici, le grossissement x400, x40 et x100, comment ils apparaissent au microscope. On va chercher une zone où il y a des cellules en noyau coloré en bleu violacé. يعني غنقلبوا على بحال كما كتشوفوا هنا باللي تيبانوا لنا دي cellules عندهم un noyau qui est coloré en bleu violacé. Par le bleu de méthylène, la coloration de bleu de méthylène va précisément vers le noyau les cellules فاش كاين وغنسميو هاد السيلول لي ليوكوسيت الكريات البيضاء. Observation en immersion objectif sans plus huile à immersion. يعني لا بغينا ندير l'objectif sans غنزيدو واحد الويل à immersion واحد الزيت. Identifier les différents types de cellules sanguines d'après ces critères. يعني علاش غنعتمدو باش نعرفوا les cellules sanguines. غنشوفوا premièrement présence ou absence de noyau. واش تيبان لينا noyau ولا لا. La forme de noyau un ou plusieurs lobes. واش le noyau il est seul ou bien il est constitué de plusieurs lobes ou bien plusieurs compartiments ou bien plusieurs parties. Taille relative des cellules. Comparaison, واش la cellule il est de grande taille, de petite taille ou bien de moyenne taille. Granulation cytoplasmique visible ou non. يعني واش هذوك لي granulation اللي تيكونوا في السيتوبلازم تيكونوا بحال النقاط واش تيبانوا ولا لا.
La taille des granulations cytoplasmiques, c'est les granulations cytoplasmiques, واش غلاظ واش رقاق واش fine, etc. La couleur des granulations cytoplasmiques, fixation de colorant acide ou basique ou les deux. يعني هذا le colorant يعتمد عليه باش نديرو la description ou bien déterminer les critères d'identification des cellules sanguines. هادشي كامل علاش غنعتمدو باش نكلاسيوهم ونعرفو كل نوع إلى cellule كينتمي إلى type de cellule كينتمي ليهم. Différents types de cellules sanguines sur un frotté sanguin. يعني إلا خدينا واحد البارتي ديال الدم هاش غيبان لينا comme par exemple 1 c'est quoi 1 ce sont des petites cellules de forme arrondie de couleur rose. Comme كتشوفوا راه ce sont de couleur rose comme vous voyez ici. Elles sont très nombreuses, dépourvues de noyau, يعني العدد ديالهم كتير وما فيهمش النواة. anucléés تنقولوهم anucléés وتنسميوهم les globules rouges ou bien émacieux ou bien érythrocytes. Le deuxième type, ce sont des cellules de grande taille. Comme vous voyez, ce sont des cellules de grande taille. Voilà, une ici et une ici, une ici. Avec un noyau violet, ben s'agit globules blancs ou bien leucocytes. On dit des globules blancs, le coraillات البيضاء. Les petits fragments cellulaires, il y a des petits fragments cellulaires en 3, ce sont de très petites tailles, comme vous voyez, très petites tailles. Nombre moyen sauf en amas anucléé, avec un nombre moyen sauf en amas مجموعين، تكون عندنا بزاف ديال لي نوايو مجموعين تشكل ce qu'on appelle un amas, واحد المجموعة couleur bleue, et ce sont des plaquettes ou bien thrombocytes. نقولوهم des plaquettes ou bien thrombocytes. Les plaquettes aux thrombocytes 150 000 à 300 000 par millimètre de sang. Chaque millimètre cube de sang تلقى فيه 150 حتى 300 ألف plaquettes. Fragments cellulaires de petite taille, environ 2 micromètres, dépourvus du noyau, anucléés. Mais les noyaux, comme vous voyez ici, sont anucléés. Ils sont aussi de petite taille. Sauf agglutinés en amas, comme vous voyez ici, agglutinés en amas, jouent un rôle dans la coagulation en cas d'hémorragie. يعني فاش يوقع لنا واحد الجرح تيديروا la coagulation de sang باش ما يبقاش الدم يخرج، تيديروا تخطر الدم. Globules rouges ou bien hématies ou bien érythrocytes, ils constituent 4,5 à 5 millions d'hématies par millimètre cube de sang. Sont des cellules anucléées ما فيهمش النواة. بيكونكاف تيبانو بيكونكاف بحال فيهم واحد comme vous voyez ici بحال فيهم واحد الحفرة لداخل. Cytoplasme rose périphérie plus clair au centre sans granulation. Cytoplasme clair ما فيهش لي granulation ما فيهش لا نقاط لا والو. Taille moyenne, diamètre de 7 micromètres, contient une protéine, l'hémoglobine, dont la fonction principale est le transport de 2 et de CO2. كما كتعرفوا بلي الكريات الحمراء فيهم واحد الماده كنقولوا ليها ou bien البروتين نقولوا ليه l'hémoglobine اللي هو الريسبونسابل ديال نقل الغازات التنفسيه بحال الاكسجين و ثاني اكسيد الكربون. La membrane porte des antigènes qui déterminent les groupes A, B, O et rhésus. يعني la membrane ديالهم فيهم les antigènes ولا مضادات الأجسام اللي هما اللي تيحددوا لنا واش أين فصيلة ديال الدم عندنا. Les globules blancs ou bien leucocytes يشكلوا من بين 4000 حتى 10000 par millimètre cube de sang. Sur les sanguins nucléés فيهم les noyaux 8 à 55 micromètres في la taille, rôle dans la défense de l'organisme تيدخلوا في المناعة. Selon la forme du noyau, selon la visibilité au nom des granulations cytoplasmiques. هذا كلاسيوهم على حساب la forme du noyau واش il est arrondi ou non, et les granulations cytoplasmiques واش هي لا ولا فيه les granulations وهاد les granulations واش كبار ولا صغار.
وتنكلاسيو لي ليكوسيت مونونيكليير يعني واحد عندهم واحد ان سول نوايو ان سول لوب دو نوايو نقولوا لهم لي ليكوسيت ايانا حيت السيتوبلازم ديالهم الي كلير نوايو فورمي دان سول لوب وعندهم ان سيتوبلازم ايانا سي كلير وعندنا لي ليكوسيت بولي نيكليير ليكوسيت غرانولوسيت حيت عندهم فيهم دي غران علاش حيت السيتوبلازم ديالهم غرانولو وعندنا ان نوايو فورمي دو دو ou plusieurs lobes. C'est ça la classification de globules blancs. هنا دابا هنا واحد الشيما تيريزومي لنا هادشي كامل اللي قلنا. إلا عندنا واحد كرية دموية سون نوايو تنعرفو بلي سي سو سون دي globules rouges bien limaciés. لا طاي ديالهم سي 7 ميكرومتر. إلا عندهم نوايو تنعرفو بلي سو سون دي globules blanc ou bien leucocyte. Noyau formé d'un seul lobe, granulation cytoplasmique invisible, تنهضروا على leucocyte mononucléaire IALA. هذه leucocyte mononucléaire IALA تنقسموا لدو تيب. Les lymphocytes noyau sphérique اللي تيشكلوا 22% des leucocytes. هذه lymphocytes يمكن يكون عندهم un cytoplasme très réduit يعني صغير نوايو كبير فولومينو تنهضروا على لي بتي لانفوسيت تاي دو 8 ا 10 ميكرومتر. يمكن يكون عندهم ان سيتوبلازم ابوندون تنهضروا على نوايو اكسنتريك وتنهضروا على لي غران لانفوسيت دون تاي entre 15 ا 17 ميكرومتر. يمكن يكون عندهم ان نوايو غيونيفورم باردون وتنهضروا على les monocytes يعني un noyau qui n'est pas sphérique réuniforme n'importe quelle forme c'est-à-dire n'est pas sphérique يعني يمكن ياخد شكل اخر من غير سفيريك وتنهضروا على نوايو غيونيفورم. وهاد النوايو غيونيفورم تعطينا لي مونوسيت اللي لا طاي ديالهم تتفاغي ما بين 15 و 25 ميكرومتر. هادو تيشكلوا 10% دي لوكوسيت. إلا عندنا نوايو formé de plusieurs lobes يعني نوايو فيه بزاف ديال لي بارتي ولي غرانولاسيون سيتوبلازميك تيبانو بزاف. هذيك النقطات اللي تيكونوا في السيتوبلازم تيبانو بزاف. تنهضروا على لي لوكوسيت بلوري بولي نوكليير غرانولوسيت. هادو تاني تنقسموا ل 3 تيب. يمكن يكون عندنا 3 à 5 لوب غرانولاسيون فين روز فيولاسي تنهضروا على لي نوتروفيل. يمكن يكون عندنا 2 لوب granulation de grande taille arrondie, réfringence jaune ou bien orange تنهضروا على l'acidophile. يمكن يكون عندنا un noyau qui est diffus, volumineux et polymorphe, granulation de grande taille, irrégulière et violet foncé. تنهضروا على les basophiles qui ont une taille de 14 micromètres وتشكلوا 0.5 دي leucocytes. Détermination des différentes catégories de leucocytes. كما قلنا تنكلاسيوهم على حساب واش فيهم نوايو ولا لا. واش نوايو il est plurinucléaire ou bien mononucléaire. S'il y a la présence d'un noyau, ce sont des cellules nucléées. فيهم نوايو تنقولوهم nucléés بحال هنا. Ce sont des noyaux, des cellules nucléées. Noyau avec un seul lobe, il a fait un seul lobe. تنهضروا على mononucléaire. Il a fait les granulations cytoplasmiques invisibles يعني ما تيبانوش. تنهضروا على IALA. Leucocyte mononucléaire ou leucocyte IALA. Leucocyte mononucléaire ou bien IALA selon la forme de noyau تنقسموا لجوج كما شفنا في داك الشيما. دابا غنعاود هذاك الشيما بالديتاي بيان غنتريتيو chaque type. Selon la forme de noyau sphérique تنهضروا على les lymphocytes كما كتشوفوا هنا بلي عندنا un noyau qui est sphérique et une taille qui varie entre 15 et 17 micromètres ou bien un noyau réuniforme تنهضروا على les monocytes يعني un noyau qui n'est pas sphérique. la taille ديالهم ما بين 15 و 25 micromètres.
Les leucocytes mononucléaires IALAN toujours. Les lymphocytes, les lymphocytes يشكلوا 22% des leucocytes. هذه lymphocytes ينقسموا لدو. عندنا les petits lymphocytes, diamètre de 8 à 10 micromètres, noyau sphérique, comme vous voyez ici, occupe presque tout le volume de la cellule. عندنا le cytoplasme IALAN ما فيهش les granulations. عندنا les grands lymphocytes, la taille ديالهم تتفاري ما بين 15 et 17 micromètres. عندنا un noyau sphérique excentrique. عندنا السيتوبلازم ابوندون، يعني بحال النوايو ما تيشد لينا السيتوبلازم كامل، كاين نوايو باقي عندنا واحد البارتي في السيتوبلازم. وعندنا لي مونوسيت تشكلوا 10% دي لوكوسيت. عندنا ان ديامتر اونتر 15 et 25 micromètres. عندنا ان نوايو سو غينيفورم، يعني ني با سفيريك كوم فو فويي ايسي. وعندنا ان سيتوبلازم كي كلير تنقولوا لهم لي monocytes. Présence d'un noyau, ce sont des cellules nucléées qui قلنا. Noyau avec plusieurs lobes, تنهضروا على les polylobiques كما كتشوفوا هنا، un noyau avec plusieurs lobes. Granulation cytoplasmique bien visible, تنهضروا على granulocyte، يعني غنقولوا في هذه الحالة leucocyte polynucléaire ou leucocyte granulocyte. يعني عندنا un noyau plus relevé و عندنا des granulations cytoplasmiques bien visibles. غنبداو بلي leucocytes polynucléaires ou bien granulocytes. Selon le nombre de lobes يمكن يكونوا عندنا 2 حتى 5. L'affinité des granulations vis-à-vis du colorant fixe le colorant acide, iosine ou bien basique bleu, de méthyle ou azur ou les deux. Les granulations fixées le bleu de méthyle, fixées l'acide iosine ou bien fixées le bleu. La taille des granulations cytoplasmiques, il y a une taille petite, les neutrophiles ou bien l'acidophile ou bien l'iosonophile. Taille intermédiaire des granulations ou bien une taille grande des granulations, les basophiles. نبداو بلي نوتروفيل، عندهم واحد diamètre égal à 14. Les neutrophiles, noyau plus relobé comme vous voyez ici. ما تيبانش لينا بحال عندنا بزاف ديال لي نوايو، مي ماشي بزاف، راه غير واحد هذا. Cytoplasme granulation fine rose. Cytoplasme فيه دي granulation اللي هما صغار rose وردي. Violacé, les colorants acides et basiques fixes، يعني بلي عندنا هادشي تايت بلي عندنا دي colorants basiques، داكشي علاش نقولو neutrophile. Les acidophiles, عندنا l'iosonophile, diamètre égal à 16 micromètres, noyau sauve bilobé، يعني عندنا 2 lobes comme vous voyez ici. عندنا cytoplasme granulation grosse arrondie réfringente jaune orangé، يمكن يكونوا هاد دي granulation jaune ولا orangé، يعني il fixe un colorant qui est acide fixé. هادي بالنسبة لي acidophiles qui constituent كما قلنا 2% des leucocytes. عندنا لي بازوفيل 0,5% des leucocytes. Les basophiles عندهم واحد diamètre égal à 14 micromètres. Noyau diffus caché par les granulations، هنا ما تيبانش عندنا كاع النوايو، عندنا لي granulations cytoplasmiques بحال تيغطيو لينا النوايو. Cytoplasme granulation de grande taille، عندنا les granulations de grande taille comme vous voyez ici. Bleu violet foncé colorant basique fixé، عندنا واحد الcolorant basique qui est fixé في هاد الحالة. خاصكم تفرقوا ما بين les neutrophils et le monocyte. Si les granulations ne sont pas visibles dans le cytoplasme de neutrophile, taille يعني راه كاين لي ديفيرونس avec entre les neutrophiles et le monocyte. Taille, lobulation, couleur de cytoplasme sont les 3 différences notables. يعني راه كاين الفرق ما بين les monocytes et les neutrophiles.
travail à faire travail اللي غديرو يعني étude les caractéristiques راه كلشي درناه ديجا فهادشي اللي دوزنا. Étude des caractéristiques des différents leucocytes selon les critères d'identification qui met la présence ou l'absence de noyau, la forme de noyau, la taille relative du noyau, comparaison, granulation, ouage visible ou non, taille des granulations cytoplasmiques, couleur des granulations cytoplasmiques, fixation de colorants acides ou basiques. Je vois le microscope mais هاد العام غيعطيكم غير التصاور تشوفوهم ماشي في الميكروسكوب. Identification des différentes catégories de leucocytes selon les caractéristiques. Complétez le tableau de synthèse regroupant toutes les cellules sanguines, leurs caractéristiques et dessin. يعني كل cellule اللي شفتوها غديروا les caractéristiques ديالها و الرسم ديالها. Voilà un tableau qui résume tout ce qu'on a dit. On a les érythrocytes, les leucocytes mononucléaires, les leucocytes polynucléaires, la chaîne Rasmo, les neutrophiles, les acidophiles et les basophiles, etc. Et le dessin de chaque type de cellule. Voilà aussi un dessin de chaque type de cellule, les neutrophiles, les hémaciles, les grandes lymphocytes, les hématiles, les petits lymphocytes, etc. Voilà chaque type de cellule et les caractéristiques qu'il présente à chaque نكمل. دابا غندرو على لو رول. لي بلاكيت قالوا لك لو رول دون لا كواغولاسيون تاع الدم. Les hématites راه قلنا la respiration, le transport des gaz. Les petites lymphocytes défense de l'organisme. Les grands lymphocytes aussi défense de l'organisme. Les monocytes défense. يعني chaque الكريات البيضاء en général تلعب الدور ديال المناعة. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et vers les prochaines vidéos. Inch'Allah.